What's up guys? Jogging ng mga team kupal. 4:30 guys. Tamayo pa lang. 4:30. 4:30 kami nagsimula, ngayon ay oras na natin na ay 5:04 AM po guys. Nagantay din po kami ng sunrise. Guys, canyon woods pa lang po kami guys. Alas 5 na po ng umaga, kaso nasa canyon woods pa po. So guys, paabangan po mamaya ng ating araw jogging. Sige po. A few moments later. What's up guys? Amuyong na po guys. Amuyong guys. Amuyong na po guys. Guys, paabangan na lang po ulit. A few inches later. So guys, pauwi na po kami guys. Medyo malayo-layo pa guys, Amuyong pa Bisaya. Nawa, Diyos ko, sana po manalo na po kami. Sana po manalo na Lord. Bye bye.